Yes, my name is a bit too long to remember, but you can just call me Kak Devina or Kak Vina. I am 20 years old. Goodness, seeing you guys here make me feel so old. No offense, Sir Japar. Yeah, the oldest one here. I'm currently studying in Diponegoro University. It's located in Semarang, Jawa Tengah. I'm currently in my 5th semester, majoring in communication science. We call it majoring. Apa ya? Majoring itu apa ya? Studying deh. I'm studying in communication science, ilmu komunikasi. I learned everything about communication, not just the basic of public speaking, but also things related to it, just like management communication, psychological communication, historical communication, and many more of communication thingies. And yes, I used to be a part of MTSN Model Samarinda. Big family. It's just that I'm not the alumni of the school because I moved on my very first year. I was on my 7 or second 8? my seventh in my very first year, sir. My very first year, but on my second semester, if I'm not mistaken. Yes, I was in 7-5 kelas 75. Anyone here dulu yang ada di kelas 75? I don't know. I'm not sure. Anyone? Ada yang dari kelas 75? No, I'm not from 7-5. I mean, I was before on that class. Oh, that's nice. Kamu kelas berapa sekarang? What class are you in right now? 8. 8. That's nice. Okay, I used to be in 7-5 dulu. And where was I again? Oh yeah, my hobby is playing piano, but most of the time I enjoyed myself teaching, joining self-development forums, and joining English competitions. Of course, anak didiknya Mr. Japar dulu. It all started when I was still a freshman in creative English because yes, I used to be a part of creative English team as well 7 to 8 years ago. It was very long. I feel it was very long time, everyone. I'm sorry. Okay. No, that's okay because the topic for today is about past activities, so it's relatable to your life events. Okay. Well, yeah, 7 till 8 years ago. It wasn't long, but it was. Oh, I'm sorry, everyone. My mom just came home. Do you mind if I open the door first? Sure. Okay. Take your time. 1 minute, everyone. Okay. Okay, any questions for Kak Devina while we are still waiting for her to come back, to return from opening the door for her mother? Ada yang tanyakan? Do you have any questions? Don't be shy. As I said before, the focus is here to speak, and yeah, here she is. Why is no one turning their camera on? I think there's one or two. Oh yeah, Mariam. Hello, Mariam. Hey, Vina. It's Hi, nice how are to you, meet girl? you. Oh, it's nice to meet you too. So do you recall? Yeah, you talk about your past competitions that you joined in since you became one of the members of Creative English back then. Yeah, it's true. Tadi joining competitions. I used to be a part of Creative English Family 7 till 8 years ago, and they were like a family. Ini sedikit cerita about Creative English dulu, teman-teman. It's a place for me to have peaceful mind to rest or bolos-bolos sedikit lah ya. Dulu. Ketahuan deh. Bukan online begini gitu. Back then I don't think Creative English members are this many. Sekarang berapa jumlahnya, Sir? Boleh tahu? Kalau yang online ya, well, the number who actually registered is about 32 for grade 8 and 9. Ooh. And for grade 7 it's about 50 or something for grade 7. Oh, that's great. Yeah, dulu tuh it's not that many, but I'm so glad to see how improved this learning group is now, especially because your tutor, my tutor back then was Mr. Japar. Pasti Mr. Japar galak deh. Perhaps.
Enggak bercanda guys. Mr. Jafar tuh baik loh, serius. Dulu Caranya. di zamannya Mhm. my zaman apa sih bahasa Inggrisnya, Sir? Di zaman aku dulu, When I was in, I don't know. ya itu membernya masih dikit. Jadi Mr. Jafar tuh dulu suka treat us donuts gitu, traktir jajanan kantin. Oh, Benar? I don't remember that. Iya, dulu tuh Mister beliin ke sekotak Jeko buat Kak Dava sama Kak Rafli yang suka makan dulu. Did you forget? Yeah, I totally forget. That's long time ago. Ya, dulu Mr. Jafar itu kalau misalnya kita nyelesain quiz dengan baik, after we played games as well, he would treat us. Nggak sering sih, tapi it was very memorable. He was always very dedicated in teaching and training you guys in English competition. So actually, you guys are very lucky to be his student right now, and semoga nanti bisa graduated dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat juga dari beliau. Amin. Amin. Thank you so much. Yes. Say thank you dulu dong buat Mr. Jafar everyone. Thank you Mr. Jafar. Thank you, Mr. Jafar. You're very welcome. Anyway, do you remember the last competition that you took part? Yang when I'm in my college or back when I was in junior high school? Yeah, in junior high school. Yeah, actually, I remembered. Yes, kayaknya kalau SMA 10 itu bisa dibilang kayak legend MTS, kayaknya nggak pernah guys lomba SMA 10 ya. Teman-teman ada yang pernah ikut nggak lomba di SMA 10? Belum kayaknya. No. Belum. Karena kan pandemi ini juga, so there is no active competitions except for online. Kecuali online. Yeah, I see. Back then I joined not really much competitions karena dulu juga waktu kakak di MTS kan sebentar doang, kurang lebih kayak sekitar beberapa bulan, 8 bulanan doang waktu itu di MTS. But I remember there was a competition held by Creative English itself. I forgot actually. It was a Scrabble competition and a speech competition. I won the first place that time. Congratulations. Yay! To you. Oh, thank you, Mariam. Alhamdulillah, I won the first place that time. And I could say that it was very memorable for me as well, because I could say that it was also my very first English competitions. And ever since then, I joined Creative English. And then I became a part of this family as well. Then I also joined. Have you guys ever heard Erlangga English speech competition? Yeah, sure. It's still, they still continue holding the competitions. In fact, there is one of the members who participated in the contest, Fauzan. Yes, sir. Can you tell us about your participation in Erlangga? It's like other competition, just I and speech. Yeah. Did you win the city level? No, I not win. I in. By the way, why did you decide to take part in the competitions? Can you share, please? Yes, sir. Can you pardon? What motivates you to join the Erlangga speech contest? Because my mom is English teacher and I want to learn English. Oh, your mom So is English I teacher. joining in the competition. Okay, but I mean, if there's another competitions, especially speech, do you still want to join it? Yeah, why not? Okay, thank you, Fauzan. You're welcome. That's the spirit. Yay! Devina, tell us about your Erlangga speech. My Erlangga speech competition. For your information, guys, like Fauzan did, I didn't win as well. I actually got the golden ticket that time.
the golden ticket is like the final step of the competition, but I still didn't win as well. And to be very honest, it broke my heart that time because I worked so hard for it. I'm sorry, disclaimer, yang namanya Mr. Imam masih ada ngajar nggak Yeah, di he's still teaching at MTS. Still teaching in there. Mr. Imam was my tutor back then. He helped me a lot in preparing the speech. So I actually kind of feel the guilt for not making it for him. But then after that competition, I actually learned a lot of things, guys. That is, I'm gonna tell you later, but I could just say that the competition was amazing. I had 3 steps at time. First the preliminary round, then the semi-final round, and then I went to the final, but I failed in that step. But even though I still keep the golden ticket until now. Yes, sir. I still kept it in my secret box in the corner of my room. It's a little bit dusty, so I don't think I'm gonna take it in here and show it to you guys. But because it's very memorable to me, that's why I still kept the ticket. So if you guys wanted to join any competitions, do not be afraid of losing, because basically when you are joining a competition, believe me that you are not going to lose anything. Maybe you're not winning, but actually you're not losing anything. You're joining something for not losing anything. The concept is nothing to lose. What you gained when you are not making it, right? It's actually the experience. What kind of experience exactly that you get? It's a lot of it. Maybe you're preparing a speech, you learn how to manage your time, you learn grammars in preparing the speech, you learn about the public speaking. So this can help you to be better on your next competition. You got it? That's it. So has any experience in the past made a lot of improvement in the future, like what you are today now? Yes, there was, but it was in my senior high school days, not exactly in my junior high school. How about now when you are in college? I'm sorry? How about now? You are in university, right? Oh, yeah? Does your experience in the past help you a lot, especially in communicating, especially in getting along with people, how to speak out your mind, how to to share your ideas in public? Yes, Did I it get it. really help? Yes, it really helped me a lot. Around 3 months ago, guys, I joined this international conference. It is called the Asia. I'm sorry, I forgot that. Asia Youth Convention for Women in SDG, Sustainable Development Goals, by the Global Goals Summit. I made it to be the speaker, the invited speaker in that event that time. Oh, that's cool. Yeah, alhamdulillah. And it was all because of my English experience. By what I mean by this English experience, guys, it's not only TOEFL, not TOEIC, not only that, but the competitions that I made, the writings that I made, everything related to English, but it was all based on my competitions. By winning a competitions, that is of course. So, but what's the key of exactly winning this competition, these English competitions, is by training the English communication itself. So that's why dari sekarang, dari junior high school right now, dari usia-usia sekarang, just keep practicing in English, because believe me, it's good. It's actually good for your daily life and for your future needs. Gitu. Okay, maybe you can share your motivation about, some students are afraid to speak right now, like we have today. Some of them, off camera, and they are unwilling to speak or embarrassed to show his or her face, or even they turn off the camera. I'm sorry, sir. Your voice is a bit putus-putus in here. I think I have a little bad connection. How about now? Is it audible now? I'm sorry, could you please try again, sir? Hello? Can you hear Oh, yeah, me yeah, well? okay. Okay. Yeah, that's better. Okay, as we see today that there are about 18 participants who are present in this Zoom meeting, but mostly they are off camera and they do not have the courage to speak or to ask any questions. Probably can share the ideas or your thoughts how to get
more self-confident to speak, or the ability to speak in front of a lot of people without having to feel, bad when they make mistakes. Gitu. Being afraid of making mistakes when you're speaking English and etc. To be honest, everyone, I was there. I was in my position. I felt that. I You've been there understand. before. Yes, even sometimes sekarang di usia-usia sekarang juga di zaman-zaman sekarang, I could also shaking. My hands could be shaking as well when I wanted to ask a questions, or when I'm sitting in here right now trying to talk to you. Sometimes di otak itu kayak mikir, what should I say after this? What should I talk about? Because actually I didn't prepare anything for this conversation today, but actually dengan kita jadi be brave to memutar otak kita buat understanding something, buat untuk mencoba something like say kita coba untuk bertanya, kemudian kita mencoba dari memperhatikan dulu, diresapi, kemudian berani untuk bertanya. It's actually one of the very good step untuk melatih kita di bidang communication, especially in English itself. Karena being powerful in English is not enough kalau misalnya kemampuan komunikasi kita atau misalnya kita juga masih malu-malu gitu. Padahal kita tahu kalau English and communication itu satu paket yang bareng teman-teman. Jadi itu we cannot separate it. Karena itu dia kayak bisa ngabawa kita ke pintu kemana aja. It's like a magic door. Of course, being powerful in English and communication bukan berarti kita kayak mau nembak atau gimana-gimana ya, but it based on our ability gitu. Karena basically everything in this world itu dari communication. Kalau misalnya kita mau tanya aja malu gitu, how can we start to build a good communication? Coba deh kalau teman-teman lihat, when you wanted to buy something, mau beli jajan di kantin, mau ngumpul tugas, lapor ke Mr. Japar, sir, I wanted to submit this task yang minggu lalu gitu. Itu kan pasti dari komunikasi dulu gitu, dari ngobrol dulu. Pasti kita harus bikin good communication start gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman udah mulai masuk ke jenjang yang lebih profesional, udah SMA, kuliah, kerja, itu sekarang rata-rata requirement-nya harus mau berkomunikasi. Ya. Betul, harus berani. Misalnya start dari angkat tangan aja teman-teman masih malu, nanti gimana kalau misalnya mau daftar kuliah atau mau daftar SMA gitu teman-teman. One more. Why is it important to study English? Why English? Why English? Because honest answer ya guys. Yeah. Menurut aku English itu based on your exclusive. experience as well. Yes, English is exclusive. Percaya atau enggak, believe it or not, English can bring you anywhere gitu, di mana aja. Seperti yang aku mention tadi, it's one package dengan communication, it's satu paket juga untuk ngebawa teman-teman ke jenjang karir profesional yang lebih baik. But why exactly English? Karena it can broaden your relation, it could leverage your experience. There are so many things in this world yang requirement-nya itu need to be English. Kalau misalnya kita cuma mau step jalan di tempat aja, maybe it doesn't require you to English, it required you only to breathe gitu. Tapi when you wanted to step further gitu, it required English. And kita juga cannot deny the fact that the more that we understand English, itu sebenarnya bisa membuat kita jadi lebih cerdas juga loh teman-teman. Yes, it's true. Karena ketika kita learning English, artinya kita menambah bahasa kita menambah kosakata kita. And anyone who can speak freely dan speakingnya lancar, it's actually salah satu step yang membuktikan kalau inteligensi dia tuh meningkat gitu. Of course kita pengen investasi juga kan di bidang intelligence, so of course studying English is one of the best way guys gitu. Apalagi di era sekarang ya, teknologi semakin canggih, internet semakin meluas, dimanapun digunakan. Kalau kamu mau komunikasi sama luar kan tinggal segala sosial media sekarang online, jadi tidak harus, kalau dulu mungkin kita kalau komunikasi sama orang luar we need to look for the person, kita susah. Kalau sekarang online semua, apa-apa kita dengan mudah ketemu dengan orang asing, kita komunikasi, ya we should be able to speak English. Yes, that's right. Any questions guys? Ya, silakan karena sudah tadi ya, Baki, silakan Baki. What is your question? Yay! Are you this is about for your competitions you get okay, this is my questions. Are you have some difficulty when you study for your competition?
Difficulties when I study for my competition. Good question. What should I call you, Mariam or Balkis? Call me anything. You can call me Balkis or Mariam. Okay, I think I'm gonna call you Balkis then. Good question. Good job. Okay. Did I ever face difficulties when I joined competitions? The answer is definitely yes. Because kita tahu pepatahnya, you work hard, you play hard, you work hard, it's gonna be paid off. It's true gitu. Semakin kita berusaha, insya Allah kalau diiringi dengan doa juga, insya Allah pasti dapat manjada wajada, barang siapa dia berusaha, dia akan dapat gitu. Okay, work hard doesn't, yeah. I'm sorry? Work hard doesn't betray the result. Yes, that's right. Work hard doesn't betray the result. Of course, tapi jangan lupa untuk berserah diri dan berdoa juga sama yang di atas. I also put this concept in my life, Balkis. Practice makes perfect, and it's true gitu. But untuk membuat practice yang perfect ini, sometimes memang we need to sacrifice one or two little bit things. Of course, kalau misalnya we have a good time management skills, nggak harus sampai seperti itu gitu. Kita pasti bisa mengatur waktu kita jauh lebih baik gitu. Tapi kayak misalnya kondisi aku kan sebagai mahasiswa, pasti tugasnya sudah mulai banyak gitu. Kegiatan di luar kampus ada, di dalam kampus ada gitu. Ini konteks kalau aku sudah itu ya, kalau aku sudah kuliah sekarang. Kalau Balkis mungkin belum sampai ke tahap yang seperti itu. Nah, terkadang di situ I find it hard to set my time gitu, either to prepare, misalnya aku ikut speech competition, it's hard for me untuk menyediakan waktu buat prepare the speech, belum lagi ngapalnya, belum lagi latihan intonation dan juga gesture-nya gitu, karena kan kita tahu kalau either itu speech or storytelling competition, pasti di mereka requirement di bagian poin-poin yang seperti itu. Yes, begitu. Jadi that's salah satu part yang bikin aku difficult. Tapi semua permasalahan itu sebenarnya ada solutionnya guys gitu. Jadi apapun kesulitan yang sedang kita hadapi itu pasti ada jawabannya. Jawabannya adalah kalau di kasus aku itu adalah aku harus bisa punya skill time management skill yang lebih baik gitu. Aku harus bisa lebih membedakan mana yang harus diutamakan, mana yang prioritas, mana enggak gitu. Karena kalau misalnya kita mau produktif nih gitu, we join a lot of competitions misalnya, tapi kita juga sukanya nyantai-nyantai, ngedrakor, nonton terus gitu, nge-YouTube terus, waktunya dihabiskan buat itu, kapan waktunya untuk join those competitions kan gitu. Jadi my difficulty is time management yang time harus management skills. That's Itu right. bukan curahan hati tadi ya, nonton drakor dan lain-lainnya Kak. That's it. Okay, What thank about you. you, Balkis? Thank you so much. I in this middle school, I don't have some competition to do. I'm that competition in social studies, so I didn't get into English competition. Yes, so like. But are you interested That's in right. joining one day? I interest to some things like English competitions because when I was in Primary school? yeah in primary school, how to say that, I joined spelling bee competitions, and it was, and because it's the first time to me, it's a little bit very hard because it's about to say the letters. Yes, You the cannot letters. pronounce the words better. Like that's how I say the letters. But if I learn, now I can speak like this, and in spelling bee, I makes me comfortable. So don't panic. I don't panic when the competition. It's important. Don't be panic when you go to competitions. If you panic, you don't know what to do. You don't know what to say as well. Yeah, what to do or what to say. So I think that's it. And thank you, Sister Devina, to tell me about your difficulty. Okay, thank you, Mariam. Nice tips. Thank Don't you. panic. Yes, When don't you- panic. Okay, when you participate in a competition. So, are you good at spelling, Mariam? Are you good at spelling? Yes, I learned day for days. I learned some pronouns.
I watch some movies. A movie makes my pronouns get great because I love American movies. So I can learn English from that. Some So you drama don't- and series. Yeah. And So you don't watch drakor? no, I I like American movies like and American movies. Dragons. Yeah. So Thank you, Mariam. thank we- you. Okay, anytime. So Mariam is brave enough to ask questions to Kak Devina and practice her English. Ayo yang lain, if you have any questions, please ask anything about English or about Kak Devina. Just raise your hand and open your microphone and your camera. Do not be shy, do not be embarrassed to speak English. Kalau nggak di sini kan susah nanti ngomongnya. Kalau sama teman-teman Yeah. mungkin diejek atau pembualan atau segala macam. So silahkan. Ada nggak Mariam kalau bilang pembualan atau sok bahasa Inggris gitu nggak? For this time, no. Karena They support me and another because we pandemi just juga ya. yes, this is pandemic and I don't have some friends, so we just get in WhatsApps to get conversation. We don't use English, we just use Indonesians, but we get Zoom for makes assignment. That's English assignment to speak English. So we just speaks and my friends didn't greet you, but we don't say you are bad English. We just smile and support they have a great English. Oke, kita support aja ya, nggak boleh nolak-nolak temannya yang mungkin Yes. kurang bisa bahasa Inggris. Oke, thank you Mariam. Thank you. Silahkan yang lain if you have any questions. Any questions, guys? It could be anything. You won't get this chance twice. Tes. Okay. Saya mau nanya. Can you please tell us about yourself, your name, please? My name is Ahmad Rizky Putra Arif. What's your question? The question is, tadi kan kakaknya bilang itu pernah wait. malu-malu. Wait, sebentar. Can you please show us your face? Turn on your camera, please. Oh, there he Lagi is. gelap. It's okay. Hi. Hai. Silakan. Tadi kan kakaknya pernah bilang kalau dulu itu pernah malu-malu. Jadi saya minta saran gitu. Kamu malu ya? Gimana caranya? Pengen nggak malu-malu? Iya. Dalam apa? Saya Dalam susah, hal apa nih? sekarang susah bersosialisasi. Ini dalam hal apa ini? Dalam bahasa Inggris atau umum atau apa? Umum sama bahasa Inggris juga. Okay. Dua-duanya. Can you say that in English? Perhaps. Come on, let's try. Yeah, I have a question. Yeah. I have a question. Earlier Do you have any tips? siapa namanya? Ayo, siapa namanya? I have a question. Earlier, Devina said that he was a shy person. So I want any advice from her. Okay. How to be confident. Okay. Can I answer it now? Yes. Okay. Good answer, Ahmad. Should I call you Ahmad? Yes. Okay. You have the same name like Mr. Jafar. No, he's rich. He's rich. Okay. But I'm not. Okay. How do I gain self-confidence, or how do I exactly boost my self-confidence? This is actually a very fun fact, Ahmad. Everything that I have achieved right now up until today, it was all because my first day. Jangan off cam dulu. Ada mama. It's okay, your mom can see. On cam dulu biar kita tatap mata gitu. Okay. Kita nonton aja. Okay, everything that I gained up until today, it was all thanks to my very first day in MTSN Model Samarinda. Yes, my first day in MTSN Model Samarinda was as a freshman gitu, bukan freshman apa istilahnya, new student waktu itu.
when I was in elementary school, I was a very timid person. Like, I barely speak. I prefer to stay on my chair. When my friends ask me to go out to go to the canteen, I always say, no, I'm not hungry, even though I was so hella hungry that time. But I decided to say that I am not hungry because I was afraid of society that time. I feel like it would be better if I stayed all by myself alone. But then I realized that actually we need to socialize no matter what happened, karena basically kita dalam makhluk sosial, and you cannot deny the fact that memang beradaptasi dengan lingkungan kita, making friends, leveraging our relations, it's important for us gitu. But as someone yang start dari timid tiba-tiba jadi hai gitu, of course we cannot do that gitu, kecuali memang itu kepribadian kita sejak awal. Tapi waktu SMP I'm not like that. Jadi ketika SMP I wanted to change gitu. Jadi I wanted to berubah gitu. Apa sih? OMG. Iya gitu. I wanted to transform into someone yang berani Lively. untuk berubah. Yes, that's right. Dan itu kata kuncinya, Ahmad. Kata kuncinya adalah berani gitu. Cara beraninya seperti apa? Waktu itu di kelas itu ditanya sama wali kelas kakak. Saya lupa namanya. Bu Laila masih ada nggak sih di situ? Miss Laila? Nur Laila? Laila Haryati. Iya, Nur Laila. Is she a science teacher? Iya, it's between science or math. I Oh. forgot actually. There are two Laili, especially Laili. It was Miss Laili teaching math and Nur Laila teaching science. Oh, Which one? okay. I actually forgot which Okay. one is Miss Laila or Miss Laili, but she asked us that time. Beliau bertanya ke kelas, siapa yang mau jadi ketua kelas waktu itu? It was a crazy thing that Don't time. tell me you. Yes, You sign I yourself. raised my hand, guys, that time. I'm a very timid person. I barely talk. I never talk in the class, but I raised my hand that time. And kandidatnya 1 gitu. Ada 5 kandidat waktu itu. Dan untuk memilih ketua kelas adalah dengan cara melihat siapa yang paling mudah beradaptasi di kelas gitu. So waktu itu aku ke depan, I introduce myself, I almost scream. Aku setengah teriak waktu itu memperkenalkan diri. Hi, my name is Devina, I'm from blah 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 gitu. But itu untuk memboost self confidence, karena sebenarnya setiap orang punya cara untuk boost self confidence-nya masing-masing. That time kata kunci yang aku ambil adalah aku harus berani mencoba gitu. Dan aku terpilih waktu itu. Surprisingly, aku terpilih untuk jadi ketua kelasnya waktu itu. It was surprising that time karena aku belum pernah punya experience itu sebelumnya. Tapi dari situ aku belajar beradaptasi sedikit demi sedikit gitu. Bukan berarti aku langsung bisa menyapa semua orang, tapi aku pelan-pelan dengan mencoba untuk mengenal satu persatu dari mereka gitu. Jadi start from little things dulu, Ahmad. Nggak harus langsung kamu membentuk sebuah circle yang besar. Back then, aku dari satu-satu dulu. Aku kenal dengan teman A, teman B, sampai akhirnya aku berkewajiban untuk mengenal 1 orang di dalam kelas itu gitu. Dan jadi pelan-pelan kita berkembangnya, tapi dicoba dari kecil. If you ever heard, there was a theory yang disebut dengan snowball effect gitu. Jadi dia dari kecil dulu, tapi semakin dia bergulir ke bawah, semakin dia berjalan gitu, ya dia akan semakin besar bola saljunya. Jadi kita bisa mulai prosesnya tuh dikit-dikit. Dari menemukan teman lingkup yang kecil dulu, misalnya Ahmad punya teman akrab si Jono sama Doni misalnya. Nah, sama Jono sama Doni itu enjoy it gitu, make a precious time with them gitu, sampai akhirnya dari situ kita pelan-pelan akan merasa kalau gitu, ini pentingnya to make a good relationship with people. Dari situ secara naluriah kita akan mencoba untuk berani kenalan dengan yang lain, disapa aja gitu. It all started that way gitu, Ahmad, based on my experience. So how about, speaking about expressing ideas, did you also feel a bit timid to say what you want to say at a time? Speaking ideas about what? When you want to express something to your friends as a class captain, right? Yeah. How I express my ideas at the time. Yeah. Mm-hmm. Yeah. I didn't start it by myself. Oh, this is also one tip gitu. Do not be afraid to talk with others, karena dengan kita berani talk to others, dia akan jadi tempat bertukar ide gitu.
whenever I decide something, Ahmad, that time ketika aku pertama kali jadi ketua kelas tanpa pengalaman sama sekali and almost never talk exactly, cuman modal berani nyaring ngomong doang waktu itu. I always ask people's opinion gitu. Jadi I always put attention to people di kiri dan kananku gitu, supaya cara paling bagus untuk membangun society with people itu adalah dengan memberikan empati. Nggak harus kamu selalu ada untuk mereka, tapi dengan kamu membuat mereka menyadari kalau mereka tuh ada di sekitar kamu dan kamu juga ada di sekitar mereka, itu secara perlahan akan membentuk apa sih namanya ikatan yang baik sedikit demi sedikit gitu. Pasti ketika Ahmad temenan sama Dono sama Joni juga pasti bermula dari seperti itu gitu. Tinggal apa ya? Tinggal rantainya aja yang diperluas. Jadi ketika waktu itu aku mau nyampaikan ide sebagai ketua kelas, aku tanya sama pendapat teman-teman, menurut kalian enaknya gimana? Kalian lebih suka gimana? Gitu, gini-gini. Nanti mereka kan ngasih tahu, oh kayaknya karena kita banyak cowok, kayaknya enaknya tiketnya dibagi rata deh, gitu. Cowok lagi, nggak mungkin ada cowok, astagfirullahaladzim. Itu karena kita orangnya rata-rata ada berapa, pokoknya dia mention jumlah waktu itu, dan mereka nyaranin aku untuk beberapa hal tertentu. Dari situ, I berani untuk express my ideas ke depan, karena saya percaya ada orang-orang yang membackup aku di belakang dan siap untuk support aku gitu. That's the very most important thing, also the reason why we need to berani untuk adaptasi ke teman-teman dan socialize gitu. Gimana Ahmad? Do you have any more questions? That's it, I think. Does that answer your question, Ahmad? Or is there Yes. anything kayak Nothing. I think that's enough. Okay, it's good to know you, Ahmad. By the way, what makes you unconfident to speak or to say something, Ahmad? I always scared about what people will say to me. What people will say and think about you. Just like negative thinking. Oh, I see. Yeah. Why do you have to care about what they think? Yeah, that's right. I don't know. It just start. Your life matters. So think about Ahmad. yourself first. Yeah. Ahmad, let me tell you one thing. Back then, when I was the captain of the class, not everyone likes me. Trust me. Ketika kita menjadi someone, not everyone is going to like us gitu. Misalnya aku jadi ketua kelas, not everyone's gonna like apa sih jadwal piket yang aku bikin. Pasti ada aja yang ngeluh kayak, aku nggak mau nyapu Devina, aku maunya Senin aja gitu. Nanti pasti ketika aku tidak mengabulkan permintaan itu, mereka akan mulai mikir yang enggak, misalnya bilang, Devina nggak bisa diajak buat itu gitu, buat A, B, C gitu. Jadi remember that it's true that no one's, nggak akan ada selalu orang yang suka sama kita gitu. Tapi memang kita itu betul kata Mr. Japar bilang, our self is matter gitu. As much as we care for others, jangan lupa untuk care to ourselves gitu, because you actually know what's best. Tetap aja jalan ngelangkah ke depan gitu. Nanti dengan kamu jalan ke depan dan kamu tetap melakukan yang terbaik, dimulai dari untuk diri kamu sendiri, nanti teman-teman kamu akan ngelihat, oh Ahmad ternyata punya self confidence gitu. Oh ternyata Ahmad ngatur hidup dia oke ya, dia berani orangnya dan dia bertanggung jawab dengan diri dia sendiri gitu. Perlahan nanti pandangan orang yang akan berubah ke kita sendiri gitu. Jadi caranya kita nggak bisa ngerubah mereka langsung, tapi dimulai dari ngerubah dari diri kita jadi lebih baik, dan after that people akan terbawa ke kita gitu. And I would try to add, actually we cannot satisfy everyone, right? There must be some people who are going to hate us, dislike us, but there are also some people who are going to like us as well. Jadi kita nggak bisa membuat mereka senang, tapi tidak juga kan pasti ada juga orang-orang yang pasti akan mensupport kita, nggak semuanya yang membenci atau tidak menyukai kita, pasti ada. So be confident and never doubt. Okay, Ahmad, any questions? I think that's it, sir. Okay, thank you so much. Semangat. Oke, ini yang lain yang masih off camera, and ada yang mau nanya nggak? Saya, sir. I have some questions, sir. Okay, who's first? Oriza or Fauzan nih? Kak, Oriza. Just Oriza first. Okay, Oriza.
What a gentleman nih, ayo. Oh. Oh, that's so. Oke, Oriza. Oriza? Oke, mana nih wajahmu nih? I want to ask about what you said before. Wait. Yeah. Kak, apa tadi syaratnya? Kalau mau nanya. On cam ya? Yeah, on cam. That's right. By the way, congratulations on winning the singing competition. Thank you. Nah, ini Kak anak CE juga nih, yang daftarnya via prestasi. Prestasinya lumayan banyak juga nih. Oke, pertanyaannya apa, Oriza? What is your question? I want to ask about what I said before, that we have to know the priority. Sometimes we make a list about our priority, but it's hard to implement it in reality. Jadi kayak agak kacau gitu tetap. Jadi gimana caranya? Nggak match antara yang di plan sama yang dilakukan. Iya, kayak susah gitu. Oke, Kak. Can you get the idea of the question? Yeah, I get the idea of the question. Okay, Oriza. Oke, turn on dulu kameranya. Iya, gitu. By the way, congratulations for winning the singing competitions. What song did you bring? Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka. That's nice. Congratulations. Okay. Yeah. Question is, how do I cope up with my priorities when sometimes feeling tired, maybe be kind of demotivated to finish the priorities, gitu? What is that? Alasannya nggak match itu karena apa? Kamunya males atau apa? Atau capek atau apa, Alizo? So what is the reason why your plan doesn't go according to the plan that you have made? Saya masih suka main, jadi kadang-kadang males kalau ngerjain itu kerjaan. Nah, itu tahu jawabannya. Here's my tips, Oriza. Human, basically, secara naluri ya, itu maunya instan dan juga cepat puas. Sebenarnya, dua hal itu bukan sesuatu hal yang baik juga gitu ya. Boleh sesekali, kan kita juga makan mie instan, kadang-kadang makan Indomie, tapi ada baiknya nggak setiap hari. Sama kayak kita makan Indomie juga baiknya nggak setiap hari kan gitu. Ada kalanya di mana kita mau serba instan, cepat selesai, jadi kita nggak perlu pakai bikin list priority panjang-panjang gitu. Maunya jalan pintas terus gitu. It's okay, kadang-kadang nggak apa-apa, bisa dicoba gitu, namanya juga human kan. Tapi karena ini nggak bisa dilakukan setiap hari, I have these tips yang aku coba terapin in my daily activities gitu, biar nggak cepat bosen, biar tetap tetap puas juga dengan hasilnya dan tetap konsisten. Nah, caranya adalah bikin goals, bikin set priority. Aku tuh nyebutnya bukan priority sih, biasanya aku nyebutnya goals. Bikin goals tuh jangan sedikit, jangan cuma satu. Jadi bikin beberapa versi. Kalau aku bikin beberapa versi, misal goals dalam jangka pendek apa, goals dalam jangka sedang apa, goals dalam jangka panjang apa. Misal goals dalam jangka pendek, tugas dari dosen A harus dikumpul besok. Harus sudah selesai dikumpul besok gitu. Kalau misalnya goals yang jangka sedang itu misalnya minggu depan aku mau hari Minggu aku seharian nonton drakor, nggak boleh diganggu sama yang lain gitu. Kalau jangka panjangnya misal tahun depan S2 aku mau keluar negeri gitu. Jadi ketika kita membuat banyak goals kita, baik itu jangka pendek, jangka panjang sama jangka sedang, iya, jadi kita nggak cepat capek gitu. Karena jangka pendek pasti terpenuhi. Kita akan fokus ke jangka pendek dulu gitu. Kita selesaikan yang jangka pendek dan ketika itu terselesaikan, I will have this satisfying feeling di dalam diri gitu. Alhamdulillah terkabulkan ibaratnya gitu. Jadi walaupun ibaratnya goals jangka sedang kita atau goals jangka panjang kita belum kecapai, at least sudah ada something yang terwujudkan gitu, dan biasanya itu berhasil bikin aku merasa lebih bersyukur juga gitu. Antara puas dan bersyukur beda tipis ya gitu, tapi it works on me. Jadi ya misalnya Oriza ada tugas nih
buat ngumpul tugas kreatif English minggu depan, misalnya tentang grammar dari Mr. Jafar gitu. Males banget ngerjainnya karena misalnya Oriza minggu ini belum ada nonton film sama sekali gitu, mau nonton film, misalnya film Barbie gitu. Mau nonton film Barbie tapi itu belum ada waktunya. Bikin jangka pendek aja, jadi dibikin jangka pendek, misal jangka pendek ini aku nonton gitu. Nanti ketika selesai terpuaskan, ya ada jangka sedangnya, tugas untuk dikumpulkan, jadi semangat juga buat ngerjainnya gitu. Dibikin per bagian-bagian aja supaya ada yang sudah terpenuhi, terus tetap semangat juga karena masih ada goals yang belum terpenuhi. Begitu, Oriza. Kebayang nggak maksudnya gimana? Iya, kebayang. Tadi dia suka main itu, lebih suka main. Gimana tuh Kak? Dia tahu goalsnya, tapi dia suka main. She knows the goals, yeah. But she prefers to play with her friends instead of focusing on the goal or doing the goals or achieving the goals. Yeah. Nah, kalau kayak gitu, Riza, berarti kamu you're facing the same problem juga kayak aku. Karena aku juga time management skill-nya masih harus dikembangin gitu. Berarti kita problemnya sama nih, Oriza. Kita masih harus ningkatin time management skill kita. Jadi selain Oriza berfokus untuk ngebagi part-part goal-nya tadi supaya nanti ada yang dalam jangka waktu dekat terpenuhi dan Oriza juga ngerasa puas, Oriza juga harus sadar sama tanggung jawab Oriza dan juga bayangan goals masa depan Oriza. Jadi mending dari sekarang Oriza juga udah set gitu loh, kebayang misal Oriza nanti lulus SMA mau di Mandua gitu, atau misalnya mau SMA-nya di luar negeri gitu, dapat beasiswa apa gitu ke luar negeri, SMA ya gitu. Pasti untuk mencapai hal itu ada beberapa hal yang harus Oriza penuhi dong gitu. Dan salah satunya adalah menyadari mana tanggung jawabnya dan mana yang bukan gitu. Jadi secara nggak langsung Oriza akan berpikir dan akan mengurangi sedikit demi sedikit waktu yang waktu mainnya gitu. Yeah, a little bit sacrifice something. Yeah, a little bit of sacrifice. Ya, mengorbankan mungkin masa-masanya kurangi, tapi nanti tujuannya tercapai kan, nanti bahagianya di. Iya, betul. Gitu, Oriza? Ada pertanyaan lanjutan? Itu Nasir. Apa namanya? Apa itu? Aduh, logat sama Rinda. So cute. Gimana? Saya kan ikut lagi Erlangga English Speech Contest. Yeah. Terus itu udah dari lama. Kapan terus tuh ya? When is the announcement? Nggak dengar, Sar. Apa, Sar? When is the announcement of the result? Tanggal 6. Tanggal 6. Oh, Senin ya. Ya, pertanyaannya? Terus tuh kalau Erlangga Speech Contest sekarang tuh dia nggak pakai panggung, kan kayak virtual gitu. Jadi video tesnya tuh panggung gitu. Jadi kayak saya agak awkward gitu kalau misalnya video. Oh, kamu lebih suka yang panggung? Iya. Oh, ada tips nggak? Ini kan kalau lomba secara during pandemic kan mostly sent through video. Dimana kita ngeset sendiri backstage backgroundnya apa segala macam. Sementara kalau di panggung mungkin lebih leluasa to move here and there. Gesturnya juga lebih dapat. So, do you have any tips or advice how to win the judges' heart through online video? Through online videos. Kakak pernah ikut itu kan game-game video untuk event-event tertentu tuh. Nah, itu gimana tuh tipsnya? Nah, karena saya pernah lihat itu. To be honest, Oriza, I'm quite surprised that you seem not very enjoying online or recording competitions because I actually very enjoyed it. Karena kalau capek bisa langsung tiduran, udah tak di kasur habis itu. But tadi berarti Oriza lebih ngerasa nyaman di panggung yang secara nyata dibandingkan take recording video karena berasa awkward gitu ya, Oriza? Iya.
Oke. First, yang pertama, good job. Tahu nggak kenapa good job? Soalnya kamu artinya lebih pede untuk tampil di depan banyak orang. Jadi kamu tuh udah kebikin skillnya, kamu tuh udah mentalnya udah kuat gitu. Biasanya orang milih untuk di depan kamera dibandingkan di depan orang langsung. But when you choose untuk berdiri di depan orang langsung dan talk to them directly daripada sembunyi-sembunyi, ibaratnya kayak dari recording, it means that bisa dibilang confidence-nya udah good gitu, good job. Itu pertahankan. Itu jadi poin plus kamu kalau misalnya kamu ikut kayak speech storytelling competitions gitu. Mental yang bagus is a good start. Tapi kalau memang masalahnya di sini nih, kamu ngerasa kayak awkward gitu, talking to the camera. Apa ya? Kalau aku sih sejujurnya kurang tahu menjawabnya seperti apa karena aku enjoy untuk recording. Tapi if I could say maybe how to win the judge's heart dan juga merasa lebih comfortable itu maybe manfaatkan ruangnya gitu. Justru anggap ini sebagai suatu kelebihan. Kemarin waktu aku ikut storytelling competition itu kan take recording juga, jadi dia nggak panggung gitu. Nah kalau screen recording itu kalau recording itu kan otomatis dia kayak kebikin box kayak gini kan gitu, dia terbatas gitu. Nah aku bikin inisiatif waktu itu. Jadi tahu nggak caranya gimana? Ini aku bikin kosong dulu layarnya, terus tiba-tiba aku masuk, tiba-tiba aku keluar lagi, terus aku tiba-tiba masuk gitu. Jadi aku memanfaatkan kesempatan yang ada, aku memanfaatkan ruang sempit yang ada itu untuk berkreasi gitu. Kadang aku sembunyi ke bawah gitu, kadang di storytellingnya itu aku pura-pura kayak ngomong jadi hantu gitu, terus kayak bertanya, ini di mana gitu. Jadi kayak ini tuh lebih nyaman sebenarnya. Tapi kalau konteksnya speech, rekomendasiku adalah manfaatkan modifikasi teksnya gitu. Modifikasi teksnya itu dalam artian gini. Biasanya kan kalau kita speech kan ngomong langsung ke orangnya gitu. Tapi put something gitu loh, put something different gitu. Jadi misalnya kamu bawa tentang topik A gitu, kamu masuk dengan cara kamu lagi nulis di pensil, terus pensilnya jatuh, terus kamu nunduk ke bawah, terus kamu ambil pensilnya, terus kamu berdiri lagi gitu kan, ups, pensilnya jatuh gitu, terus kamu kaitkan dengan isi speech kamu. Memang ini agak susah gitu, tapi improvisasi yang memanfaatkan atau memaksimalkan ruang itu biasanya bikin juri itu tambah tertarik gitu, kayak apaan tuh pensilnya jatuh gitu. Tapi of course nanti sesuaikan juga kondisinya, itu bisa apa aja gitu, bisa kamu pura-pura budak gitu, misalnya kayak kamu ngomong nih gitu tapi nggak ada suaranya, terus nanti kamu tiba-tiba bilang, oh I'm sorry gitu kan, bahkan kamu Bapak Ibu tidak bisa mendengar saya gitu. Nah, tema saya hari ini adalah tentang bagaimana caranya berkomunikasi yang baik dengan orang disabilitas gitu. Jadi manfaatkan aja ruang, karena sebenarnya ada 1001 ide yang bisa kamu manfaatkan dari ruang sempit ini untuk memikat juri by creativity, terutama di bagian opening speech-nya. Gitu, Ariza. Thank you, Kak. Yuhu. Okay, thank you, Ariza. And there is one more student, Fauzan. Yes, sir. Okay, what's your question? Passwordnya, nah ini passwordnya sudah muncul. Miss Devina, I want to ask some question. Ya. You have some suggestion for us to not get panic? In speech competition, always get panic, and when I get panic, I always forgot what I need to say next. Are you have some suggestion or? Can you catch the question, Kak Devina? I'm sorry, Fauzan. Are you asking to me how do I handle my panic attack when I suddenly forgot about my? Yes. Okay. Can I answer it now, sir? Sure. Okay. I think the answer for this question is improvisation, Fauzan. This is also sebenarnya kalau kondisi sebenarnya gini. Have you ever, Fauzan, have you ever faced impromptu speech before? Buat pidato mendadak nggak, yang spontan? Pidato mendadak. Atau semuanya harus di teks dulu? Have you, Fauzan? Belum ya? Belum pernah.
Kamu teksnya pernah yang spontan gitu, nggak membawakan speech-nya tanpa Can you harus? pardon what you say? I'm sorry, what? Kedengaran nggak Oh, nih? I never. I always. Oh, you never. You always prepared for it. menghafal teksnya. Saya selalu Oh, menghafal teksnya. Nggak pernah teks improvisasi. Ya, Nggak nggak pernah ya. Jadi speech-nya pasti di-compose dulu. Iya. Ya. Gitu. Jadi gini Fauzan, kalau nanti Fauzan lanjut ke tingkat SMA atau ke tingkat perkuliahan, Yes. lomba speech-nya itu biasanya berubah jadi impromptu speech gitu. Jadi kalau biasanya kita diberi waktu beberapa hari untuk menyiapkan script speech-nya, script speech-nya, itu kalau di tingkat SMA sama kuliah itu kita disiapkan cuma 15 menit untuk mempersiapkan pidato itu sampai kita tampil ke depan. Nah, kejadian yang kayak Fauzan mention ini itu paling sering kejadian di impromptu speech gitu. Jadi tiba-tiba dia blank karena dia nggak tahu apa yang harus dia sampaikan. This is why ini juga jadi sebenarnya ini jadi salah satu poin yang kita sebut dengan improvisation, dan kalau kita bisa melewati tahapan itu dengan baik, itu jadi poin plus buat kita di mata juri. Tapi of course karena Fauzan belum sampai ke impromptu speech, jadi kita masuk ke yang scripted speech aja gitu. Tapi justru ini jadi lebih mudah untuk Fauzan gitu. Artinya Fauzan punya lebih banyak waktu untuk menghafal teksnya, dan yang kedua di saat yang bersamaan pentingnya adalah memahami isi teksnya apa gitu. Jadi kebanyakan kesalahan orang adalah dia cuma menghafal teks speech without actually memahami isinya apa, without understanding dan menyerap isinya apa gitu. Dan sometimes based on my experience dulu waktu aku SMA ikut lomba pidato, kalau misalnya aku membawakan pidato yang sedikit berbeda dari skrip yang aku kumpulkan karena aku membuat improvisasi ketika aku pidatonya, itu poinnya lebih tinggi. Serius, nggak tahu kenapa. Aku tanya ke jurinya waktu itu, kenapa saya yang membawakan versi berbeda daripada skrip saya, itu malah poinnya ditinggikan gitu, karena dimasukkan ke dalam kategori improvisation. Dan jurinya bilang itu membuktikan kalau kamu bukan cuma hafal skrip kamu, tapi kamu juga menguasai maknanya gitu, sehingga tanpa kamu sadari otak kita berputar gitu, mencari informasi lain yang bisa kita gabungkan ke dalam teks speech kita, dan itu membuat kita terkesan jauh lebih menguasai. Of course itu jadi poin plus. Nah ini bisa dimanfaatkan ketika Fauzan atau teman-teman ngerasa panik gitu. Jadi kalau misalnya panik teksnya apa, diingat-ingat aja terakhir itu sampai bagian apa. Tetap senyum, jangan kaget, tetap relax. It's okay to say sorry gitu. I'm sorry gitu kan. I'm sorry terus mundur dikit, mundur sedikit aja beberapa kalimat. It's okay gitu. Nanti ketika sudah ingat, oh misalnya masuk ke bagian solusi gitu. Nah nanti setelahnya kamu bisa improve gitu. Kamu bisa nambah based on yang saya ketahui gitu, misalnya dari informasi ini bla 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 gitu. Makanya ini penting, selain kita bikin skripnya, kita menguasai, dan kita juga cari informasi lain di website gitu. Pahami ilmunya. Kalau kita diminta bikin skrip tentang cyberbullying misalnya, yang dicari jangan cuma data cyberbullying juga. Kalau perlu Fauzan riset, tanya ke teman-teman, kamu pernah nggak ngerasa dibully gitu? Perasaan kamu gimana gitu. Jadi kamu dapat feel-nya, kamu as a person kamu terjun langsung ke dalam isi speech itu, jadi kamu bisa lebih improve gitu, lebih memahami konteks dari speech-nya apa gitu. Fauzan, mungkin dari Mr. Jafar ada tambahan? Yeah, I couldn't agree more with what you said, that we have to understand completely about what we are going to say. Karena kalau kita stuck, mungkin ada yang stuck lama ya, karena lupa banget gitu. Jadi nggak tahu, apalagi yang mau lanjutannya bingung, mengulang juga udah nggak enak. Nah, salah satu caranya itu harus paham apa yang disampaikan. Jadi mau nggak mau apa yang kita sudah ketahui, apa yang sudah kita pelajari, itu yang dikeluarin untuk menyambung informasi speech yang sebelumnya disampaikan. Oh, Fauzan, by the way, aku pernah experience kayak kamu. Itu aku seperti yang kayak Mr. Jafar mention juga, itu aku stucknya lama. Jadi ketika aku lagi speech, di pertengahan, itu aku blanknya lama, serius lama. Kayaknya tuh ada berapa detik ya? 5 detik gitu, sempat terdiam dulu. Tapi gimana caranya aku tapi percaya atau enggak, aku setelah itu juara 1. Tahu nggak kenapa? Karena gini, iya, improvisasi. Aku kan terdiam nih 5 menit. Jadi 5 menit lama banget. 5 detik gitu. Jadi aku bengong, aku ngeliatin jurinya kan gitu. Sebenarnya ketika aku bengong ngeliatin juri itu, aku tuh blank, nggak tahu mau bilang apa. Tapi cara mensiasati, ingat,
poin penilaian di speech itu bukan cuman di teks atau isi, tapi juga gestur, body gesture gitu. Jadi kalau misalnya kita terlalu terlambat atau terlalu panik untuk mensiasati isi atau konten dari speech kita, make sure gestur kita nggak kelihatan gitu. Make sure gestur kita tetap bisa berimprovisasi. Jadi ketika aku bengong ngeliatin jurinya gitu, padahal aku lagi ngomongin solusi waktu itu, terus tiba-tiba aku bilang ini tepak lagi tema. Nah, temanya tuh tentang cyberbullying waktu Topik itu. nih, men. Iya, topiknya Topik. tentang cyberbullying waktu itu. Aku lagi bengong ngasih solution. First ini. Second ini. Third, aku lupa yang thirdnya. Aku bengong ngeliatin jurinya. Terus tau nggak aku ngapain? By the way, ladies and gentlemen, aku langsung bilang by the way. Aku tuh langsung alihkan, aku tanya, pernah nggak sih ngalamin ngerasa apa tuh? Pernah nggak sih ngerasa jantungan pas lagi ngomong di depan banyak orang? Aku bilang kayak gitu. I do. Right now, sekarang aku lagi panik gitu. Aku bilang kayak gitu aku tuh ngomong bukan ke jurinya tapi ke orang-orang gitu. Aku panik. Kenapa? Karena karena aku merasa panik, aku merasa tertantang gitu. Aku bilang merasa tertantang, terus aku bilang sama seperti orang yang sedang membuli orang lain gitu. Mereka merasa tertantang. Nah, jadi aku kait-kaitkan gitu dengan materi yang aku tahu. Ini juga kenapa aku bilang memahami isi speech itu penting. Jadi ketika kita improve, kita ngalur ngidul, itu nggak lepas dari konteks speech-nya. Nanti syukur-syukur hoki-hoki kalau kita masih ingat solusi yang ketiga tadi apa. Tapi kalau nggak ingat, ya udah lanjutin aja gitu, lanjutin semampu kita, kaitkan aja dengan informasi apapun yang kita ketahui, atau tips paling enaknya kaitkan dengan diri kita sih gitu. Bagus lagi kalau kita menempatkan diri kita ke dalam teks itu. Dan in the end, yang penting tutup dengan pesan moral. Udah, intinya itu aja. Jadi mau sesalah apapun kita, jangan lupa untuk taruh pesan moral. Nggak harus yang berbentuk puitis tuh, enggak. Tapi kayak kasih wejangan-wejangan aja gitu. Supaya membuktikan kalau ini bukan improvisasi yang seadanya, tapi ini adalah improvisasi yang terencana. Gitu. Ya. Kan ada juga tuh ada pengalaman tiba-tiba lupa, akhirnya give up, langsung tutup dengan salam langsung. Nah, Jangan itu gitu sering. ya, Nah, teman-teman. itu sering itu. Fauzan gimana? Itu perlombaan kapan itu? Fauzan. Fauzan, hello. Fauzannya tidur seperti. Wah, disconnect. Ketiduran Fauzannya. Oke, thank you Fauzan. Mungkin ada yang lain mau nanya, silahkan. I'm sorry, sir. My connection is so bad. I'm sorry. Okay, but you No, can it's hear it well. okay. Thank you, Miss Divina, for your experience. No problem. Oke, mungkin Romzi. Nah, tadi Romzi sudah buka mikrofon. Sila atau Sheila nih? Sheila? Can I ask? Yeah, Sure. of course. Why So you not? have to say the password. Say the password. You have to be on cam. Okay. Sheila, can you show us your Wait, face? Okay. Wow. Silhouette? Oh my gosh. Nggak apa-apa, Sir, biar estetik kan siluet Okay. gitu. Sheila? If you are still say hi. Okay, Sheila is Oh, still yes. preparing. Yeah. $18 people, 16. Okay, we still have about 15 minutes before the end of the meeting today. Okay, Sheila is there already. So what is the question, Sheila? How many accents did you learn? Accent? How many Okay. word accents? Oh, accent. Accent ngomong. kayak ngomong. British, you mean British American like that? Oh, okay. Yeah. What about you? What about you, Sila? How many accents do you speak? Akhir-akhir ini lagi belajar British sih. British. Why? Why do you study British lately?
Karena dari film Harry Potter. Oh, Harry Potter. Okay. Harry Potter. Harry Potter. Yeah. Yeah, I got this. I understand that many people really like the British accent. I learned it a bit as well, Sila, and it's great that you asked me about my accent, though it's not perfect, but I do enjoy speaking in British a bit. So, Sila, would you like to do a little bit of conversation with me using British? Let's go. No. Oh, come on. Let's try it. We are Potterheads. We both love Harry Potter. We should try it. Okay. Yeah. Let me ask you a little bit questions. No. Oh wait, you asked me a question. How many accents do I speak? I speak British a bit, and I speak American as well. And I'm learning a bit of Swedish English, though it's really hard for me to understand. It's just the accent is unique. I enjoyed it, but I prefer British, to be very honest. And I could understand that many people learning British because they like Harry Potter. And yeah, I'm one of the Potterhead as well. It's great to know that Sila is also a Potterhead. So since I already answered your question, do you mind if I know a bit your experience about learning British, Sila? I mean, was it autodidact, or do you take any course in trying to speak in British? Go Sheila. Dari YouTube. From YouTube. Dari YouTube. Oh, please use British in it. It's okay for the mistakes. Yeah. I did mistakes as well. Are you there? Yeah, she's still there. Probably Oh, she's she's a bit lagging. maybe she's thinking about what to say to you. Can you show us how? You said that you also learn how to speak in Swedish accent, right? Can you That's impressive. can you demonstrate a little bit of some words, expressions, perhaps? Well, it's actually not really different from all the English, I could say. But it sounded more like because I have this Swedish friend. He said that she said that it's just actually mirip-mirip dengan how French people speak in English or French. Russians speak in English. Yes, Oh. because apa ya? Lebih ke R-nya sound more clear, R, and Like lebih ke like American, Yes. like No. North American or South American, like Latin. Yeah, Latinian. Yes, almost like a Latinian. So, and but I was still a freshman in creative English, and yes, I used to be a part of that. It's just actually That sounds mirip. hilarious. I know. That's why I don't want to. That sounds like Mexican. It sounded almost like a Mexican. Yes. How about Indian? Can you do the Indian accent? That's interesting. Good morning. No? Yeah, good morning, sir. Good morning, sir. I do not think it is using is embarrassing. With do the have head, an Indian friend. with the head movement. And I just want to learn in English, acha. You want to learn English? This is fun. Okay, Sheila. Sheila. Thank you. Romzi, do you have any questions from Z? Yes, sir. Okay. I have one. Password, please. Congratulations on winning the poster competition as well. Ooh. May I ask, sir? Sure, yeah. When you learn English, what was the biggest problem you have to face? I'm sorry. When I learn English, what are the biggest things? What are the biggest problem I've ever faced? Yeah, what's the biggest problem when you learn English? Maybe the obstacle. I mean the obstacle? Yeah. I see. Okay, thank you for the question, Ramsey.
Okay, as we all know, guys, in English itu terbagi jadi beberapa bagian kan. Ada writing, ada listening, ada speaking. 3 utamanya kan yang itu. It would be better kalau misalnya kita balance di antara ketiganya gitu. Jadi we're good at speaking, we're also good at writing, and we're also good at listening gitu. But Kalau mau ikut TOEFL, reading juga harus ya. iya. itu persyaratan TOEFL juga seperti itu teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman mau daftar TOEFL, mau tes TOEFL, 3 itu yang akan diutamakan, tambah structured deh. Nah, the problem is I feel like sebenarnya memang gak ada kata terlambat ya dalam belajar teman-teman. Tapi sebenarnya aku agak menyesal karena aku nggak pernah seriusin writing and structure dari aku SMP dan SMA. Jadi aku tipenya listener gitu. Jadi I learn by listening gitu. Jadi Auditory ketika ya. Auditory, type of learning. Jadi ketika ada things yang berbeda aja, aku suka ngedenger dan lama-lama telingaku akan terbiasa dengan hal itu gitu. Sebenarnya with this ability of mine, aku merasa aku lebih mudah juga untuk understand English gitu, lebih mudah untuk beradaptasi sih lebih tepatnya. Jadi intinya lebih nyaman lah. Tapi karena aku merasa puas dan nyaman dengan adaptasi skill aku di bagian listening itu yang memudahkan aku untuk bisa berkomunikasi bahasa Inggris dengan cukup baik, alhamdulillah. Ruginya adalah aku jadi nggak pernah seriusin writing dan structure aku gitu. Jadi ketika aku ditanya, dulu waktu aku SMA, aku kalau presentasi nilainya selalu A. Tapi kalau udah bagian PR, aku tuh jarang banget dapat nilai 100. 80, kadang 85 gitu. Sampai guru SMA aku tuh nanya gitu, Devina, kamu ini kenapa nilai tugas writingnya seperti ini? Katanya gitu. Karena aku nggak pernah serius untuk belajar writingnya. Jadi bisa dibilang obstacle terbesarku adalah aku menyepelekan sesuatu dulu waktu aku SMP dan SMA, dan aku nggak pernah take serious of it. Aku terlalu berfokus kepada satu ability without actually mencoba untuk balancing bagian yang lainnya. Jadi dari sekarang teman-teman nih, mumpung belum masuk SMA, masih muda-muda juga, aku berasa tua, nggak deh, waktu masih SMP, biasakan untuk membalance semuanya. Either itu dari writing, memahami aturan-aturan grammar dan semacamnya, itu make sure kalian memang paham basic dan standarnya gitu. Karena speaking is important, tapi memahami juga dasarnya, konsepnya itu juga penting. Jadi jangan sampai ditinggalin. Gitu ya. Jadi grammar penting Kak? Paham. Kalau sekarang sih ya udah paham, alhamdulillah. Cuman dulu tempatnya mungkin some people say grammar is not important. So what do you think? What is your stance against this? I'm sorry, what, sir? Some people say that grammar is not important. Oh, some people said grammar is not important. What do you think yourself? Is it important or is it not important? Back again guys, kalau misalnya apakah itu penting atau enggak, sebenarnya itu tergantung situasi. Jujur-jujuran ya, sebenarnya grammar nggak begitu penting kalau kita lagi keluar negeri, ngomong secara langsung ya. Karena even orang bule aja tuh kadang masih salah grammarnya, tense-nya. Terus pokoknya itu masih salah-salah kadang mereka. Tapi tujuannya untuk berkomunikasi itu, iya, yang penting kan kita paham komunikasinya seperti apa. Cuman masalahnya, kalau di writing, iya, di writing, jangan lupa ketika kita SMP, SMA, kuliah, itu bukan cuma tentang ngomong, tugas kita juga ada bikin tulisan-tulisan, esai, karya tulis ilmiah, proposal nanti ketika kita SMA dan kuliah, itu required English. Dan kalau kita cuma terbiasa dari mendengar, tanpa tahu bentukannya seperti apa, rumusnya seperti apa, menjelaskannya seperti apa, ya sayang sih kalau sayang sebenarnya itu. Jadi grammar itu important guys. Jangan hanya berfokus ke yang penting dia paham gitu. Bukankah kita practice to make perfect gitu? Why we keep practicing without actually wanting to make it menuju perfect gitu ya kan? Oke, Ramzi, mungkin bagian tersulitmu apa Ramzi? What is the biggest problem that you are facing now, especially when learning English? Kayaknya kepercayaan diri kali Pak. Wah, di luar faktor itu Kak, gimana nih Kak? Tadi kayaknya sudah disinggung di awal ya. Percaya diri kenapa nih? Saya. Takut ngomong atau takut teman-teman, kok sok gitu atau Saya salah? Atau takut
misalnya ada saya ngomong salah-salah, nanti ada yang bilang, ih apaan sih kok salah-salah gitu bahasa Inggrisnya. Itu, Oh itu masalahnya di situ. iya. Nah tuh Kak, gimana tuh, masih ada yang seperti itu tuh? Do you know, Romzi, aku dulu punya teman waktu aku SMP kelas 3, itu setelah aku pindah dari MTS ya pastinya. Dulu dia English-nya benar-benar nggak ada basic sama sekali nggak ada. Kalau kita kan ini teman-teman paham gitu bahasa Inggris, at least basicnya pasti udah paham gitu. Tapi dia sama sekali nggak paham. Tahu nggak? Sekarang dia jadi guru bahasa Inggris, bukan guru sih, guru sementara bahasa Inggris. Dan nilainya tuh selalu plus terus. Kenapa? Karena dia mau break the boundaries, dia mau ngelewatin batas dia gitu. Maksud konsep batas apa? Bukan loncat dari tebing atau gimana ya, bukan gitu maksudnya konsepnya. Tapi ketika kita tahu kelemahan kita di A, dia mau ngelewatin itu. Misal, sebenarnya kasus Romli sama teman aku sama. Dia tahu kelemahan dia adalah malu untuk mencoba berbicara di depan orang lain karena takut salah gitu. Ya aku juga pernah kayak gitu. Ibaratnya kita ngomong bahasa Indonesia kok wes disuruh ngomong bahasa Inggris tiba-tiba kalau salah-salah ya gimana orang ntar ngeliatin kita gitu. Tapi itu back again gitu. Our self is matter gitu. Dan kalau kita memenuhi ekspektasi orang itu nggak akan ada habisnya sebenarnya. Jadi try to focus with yourself dan orang-orang akan datang ke kita juga nanti pada akhirnya. Dan dalam kasus temanku ini, dia tahu dia malu belajar untuk ngomong bahasa Inggris, dia malah makin berani buat nyoba gitu. Kemarin dulu kan my English speaking lumayan waktu SMP gitu. Jadi dia datangnya ke aku waktu itu, Dev ngobrol yuk. Apanya aku bilang kan pakai bahasa Inggris, kata dia gitu kan. Ayo, aku kan senang-senang aja, suka-suka aja karena memang aku juga belajar dari listening dan speaking gitu. Tapi kalau dia kan basicnya bukan dari situ, tapi dia mau buat mencoba gitu. Tetap dia coba walaupun dia salah-salah, terus dia ulang-ulang dan dia berani nanya, aku salahnya di mana gitu. Ini bener nggak gitu. Dan dia belajar sedikit demi sedikit. Dia tahu kemampuan dia bukan di bagian listening, jadi dia belajarnya dari baca buku, textbook waktu itu. Setiap orang punya cara belajar yang nyaman masing-masing. Ada yang visual, ada yang audio dan lain-lain. Tapi sesuaikan aja gitu. Yang pasti adalah break the boundaries. Tetap lakukan apa yang menurut kita itu benar dan berani, tampan dan berani gitu kan ibaratnya. And it will not betray the result. Dan sekarang dia jadi tutor sementara bahasa Inggris dan sekarang dia mau coba daftar di ruang guru. Keren nggak? Nah tuh, ya mungkin tambahan aja. Yang menentukan kamu berhasil apa tidaknya kamu sendiri. Orang lain kan tidak mengkontribut apapun ke keberhasilan kalau kamu sendiri nggak mencoba. Karena faktor utama ya dirimu sendiri menentukan kesuksesan depan. Mereka cuma ya mungkin cuma membuat kamu ya mungkin kalau kamu dengan orang jadi kepercayaan dirimu malah tambah kurang. Jadi jangan terlalu pedulikan apa yang orang katakan, ya fokus pada dirimu sendiri. Karena kalau yang sukses ya kesuksesan kamu kan, bukan kesuksesan orang lain yang bicarakan kamu. Belum tentu dia juga sukses. Malah kamu malah jadi yang tambah down gitu, nggak berani mencoba, akhirnya kamu yang nggak sukses. Karena terlalu mendengarkan apa atau peduli terlalu terhadap penilaian dari orang lain. Gitu. Tuh. Gitu. Oh iya, Romzi, tips dari aku, kalau misalnya kamu mau coba untuk break your boundaries, misalnya tadi yang seperti yang aku mention tadi, coba ngobrol sama temen yang juga suka bahasa Inggris gitu. Kalau kasus temen aku kan, dia mencari tahu siapa sih temen dia yang suka ngomong bahasa Inggris gitu. Waktu itu kan adalah aku temen dia, so she came to me gitu. Dia minta aku untuk ngajarin dia basic speaking in English gitu, sampai perlahan-lahan dia mulai bisa. Apalagi Romzi, yang mungkin basic Englishnya sudah jauh lebih kuat daripada teman aku, tapi tinggal nyari temennya aja. Udah cari temen yang sefrekuensi gitu. Misal sama Mariam Bagis kayaknya suka nih ngobrol-ngobrol bahasa Inggris. Biasakan aja ngobrol bareng-bareng gitu. Jadi kalau lagi nanya nugas, speak in English gitu. It's okay. Sampai akhirnya kita terbiasa dengan diri kita sendiri dan nanti orang akan melihat kalau itu adalah sebagian dari jati diri kita dan itu tidak akan terlihat aneh sama sekali di mata mereka. Gitu ya. Tambahan lagi, karena kita fokusnya pada speaking tadi, makanya ada ini, saya adakan Zoom, mengundang kakak-kakak sebelumnya. Ini salah satunya, kalian harus memanfaatkan Zoom ini untuk ini mengekspresikan atau menggunakan bahasa Inggris. Siapapun yang ada di grup ini silahkan berbahasa Inggris, jadi jangan takut, kami tidak akan membuli, malah no one's going to judge you.
Atau kalau masih malu-malu di Zoom, mungkin di WA silahkan. Kalau ada pertanyaan, ditanyakan saja. Teman-temannya juga kalau mau menjawab silahkan. Tidak usah takut, tidak usah malu. Karena kalau tidak dimulai ya kapan lagi? Kamu akan ya stuck di situ-situ aja. Takut, takut, takut. Akhirnya ya di situ-situ saja tidak maju-maju. Semangat Romzi, teman-teman. Ada Ya, lagi? makasih Kak. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak kita akhiri dulu Kak, mungkin nanti ada part 2-nya mungkin. Karena sudah 1,5 jam ya, kasihan teman-teman yang mungkin sudah lelah di depan Zoom. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita tutup untuk pertemuan kali ini. Sebenarnya tadi temanya tentang past simple karena mengacu. Enggak apa-apa, tadi ada beberapa pengalaman di masa lalu yang di Kak Devina sampaikan menggunakan past simple. Nanti kita jelasannya di pertemuan berikut. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Mungkin Kak Devina ada pesan-pesan penutup nih. So, do you have any motivational words for the students that are joining today? Apa ya? I have this concept. Konsepnya banyak juga, tapi ini salah satu konsep yang paling sering aku pakai teman-teman. Namanya konsep the more. Ya, betul. Tapi ini saya bikin sendiri sir konsepnya. Kebetulan cocok sama diri sendiri, siapa tahu cocok buat namanya konsep the more teman-teman. Jadi the more you do more, the more people will think of you more, and the more you will get. Jadi ingat aja, apapun yang kita usahakan 2 kali lipat lebih banyak, itu insya Allah akan menghasilkan hasil yang 2 kali lipat juga lebih baik gitu. Mirip dengan practice makes perfect. Tapi semoga dari kalimat itu teman-teman sadar kalau the more we do things, insya Allah kelihatanlah usaha kita ya. Siapa yang berusaha, insya Allah kan dia akan dapat. Gitu ya teman-teman. Sama wajada ya. Iya betul, manjada wajada berkaitan juga tuh sama itu. Jangan-jangan adaptasi dari itu lagi. Sama ini kan kita kan ketemu nggak setiap hari nih teman-teman gitu. Kalau nanti sesi-sesi kedepannya lagi kelas sama Mr. Japar atau sama kakak-kakak yang lain, sering-sering tanya, sering-sering angkat tangan. Ingat, orang yang sukses dimulai dari jiwa yang berani. Dimulai dari public speaking yang baik dan angkat tangan dan bertanya gitu. Never be afraid to speak English with people. Find a positive people yang bisa surround kalian gitu. Respect your teacher juga jangan lupa, karena dari guru berkahnya turun ke kita gitu teman-teman. Jadi by appreciating our teacher, sering bertanya, itu pasti insya Allah jadi tambah barokah ilmunya. Dan jangan lupa untuk berani untuk mencoba sih ya. Ikut aja lomba-lomba, kalah nggak apa-apa. You're not going to lose anything. Kamu pasti akan dapat sesuatu yang tanpa kamu sadari itu akan bermanfaat untuk kedepannya. Karena tidak ada orang sukses tanpa orang gagal, dan tidak ada orang gagal tanpa orang sukses. Semuanya saling timbal balik, dan semua orang punya roda yang akan berputar masing-masing. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau butuh tips-tips speech, storytelling, or anything, atau teman-teman yang mau coba ikut lomba debate, boleh banget hubungin aku di Instagram, Devina Medi Fidelia. Well said. Enggak, mungkin tambahan lagi ya. Orang yang melakukan kejelekan aja berani tampil jadi viral segala macamnya. Masa kamu yang melakukan kebaikan untuk masa depanmu nggak berani ya? Ya, betul. I shared my Instagram on the column chat. Nah, kita boleh follow-followan teman-teman. Nah, itu ada Instagramnya Kak Devina Medi Fidelia. Silahkan di follow, bisa subscribe follow ya. Enggak, udah subscribe. Nanti bilang aja ya? follow. Oke. Di situ ada beberapa video yang mungkin kalian bisa lihat. Beberapa video yang Kak Devina pernah ikut beberapa event di situ. Bisa dilihat caranya atau contohnya seperti apa. You can see more of what is Devina through Devina in Instagram. Yes. I also thank you very much for inviting me here. It's my honor, and it's so glad to see you in a good condition as well. I hope we can meet again in another greater occasion. Nggak kapok ya? Amin, insya Allah enggak. Ada donatnya, Sir? Hah? Ada donatnya, Sir? Bisa send alamat nanti atau send GoPay?
Okay, itu dari pesan Mariam. Thank you dari Fauzan. Thanks for sharing your experience, Miss Devina. You're welcome. Okay, yeah. Okay, I think this is the end of our meeting today. Thank you everyone for joining, and especially thank you for Kak Devina for being here, for joining, for sharing experiences. Hopefully she won't be, you know, she will be here again some more times to share more about her experiences, and let's hope that she will get the scholarship. She is now applying for a scholarship. So please Amin. keep your finger crossed that she will get the scholarship from her from bank from a bank, right? I'm sorry, what? The scholarship from the bank, Iya, Cimniaga. Simniaga Bank. So hopefully you will get it. Good luck. Amin. Terima Thank kasih. you, sir. Sama-sama. Thank you everyone for joining. Keep your health, especially during this pandemic. Jangan habiskan waktu berbuat hal-hal yang mungkin yang negatif. Lebih baik melakukan hal yang positif and be productive. Yang suka write something in English, ya tulislah banyak-banyak. Who knows, one day it become a book. Siapa tahu suatu saat jadi buku atau jadi novel ya. Amin. Okay, once again, thank you. Can we have a documentation, sir? Sure, coba ya semuanya kita buka. Ayo dong, Ayo turn on videonya, dong. videonya dibuka dong. Ini nanti biar ada kenang-kenangan, guys. Tuh. Yuk. Oh, you guys are so cute. Nah, ini Syahla sudah buka nih, Amelia April. Nah, Leilani, congratulations also for winning the 3rd place. Juara 3 ya? Yes? Ya, Leilani juara 3. Oh, Leilani, did you win the 3rd place for singing? Yes, I Oh, do. congratulations as well. Thank you. keren Nah. banget anak didiknya Mr. Japar nih. Oh no, she can sing really well. Sapina cantik, ayo. Romzi, Zaskia, Yasmin, Romzi, Zaza, Fauzan, Yasmin Umi, Zaskia, Iza, Zafa, Nurmaisha, Nadia. Nah ini yang tampil hanya segini Kak, gimana nih? Nah tuh Romzi. Fauzan, are you there? Nah Yasmin, thank you Yasmin. Sapina cantik. Yes, sir. Nah, mana dirimu tuh? Nggak kelihatan. Jangan separuh aja ya. Separuh aja. Nadia Salsabila. Yeah, I wonder, nah, Safina cantik Aura Alfia. Ya Kak, mungkin mau difoto silakan. Okay, everyone. Look at the camera in 3, 2, 1. Say cheese. Okay, once again. Okay, hang on. Di save dulu. Ntar kagak di save. Kagak ada hasilnya lagi. Ntar ya, wait everyone. Kita pause dulu. Oke. In 3, 2, kok nggak muncul muka-mukanya pada kemana ini? Ada ini, ada. Kayaknya saya yang nge-like dasar. Oke, saya foto aja ya. Oke. 3, 2, 1, senyum yang lebar. Cheese. Oke, sudah. Terima kasih. Okay. Thank you everyone. The pleasure is mine. Tapi maaf banget muka-mukanya pada nggak kelihatan, apalagi error ya ini. But Oke, terima kasih atas kehadiran kalian. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Devina. We hope you join again one day. I will. Okay, let's end today's meeting by saying Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Iya, sama-sama. Bye.